یا ایها الناس وخلقوا انتم الفقراء الى الله، یقین تاسو محتاج یی اللہ تا، واللہ غنی الحمید، اللہ دے بے پرواز تائل شوے، ای یشاء کچرت غغیشی یذہبکم نو لری بکی تاسو، ویاتی بخلق جدید اور اطلبو کی پا پیدائش نوی باندے، وما ذالک علاللہ بعزیز، او ندے دا کار پا اللہ بانی سگران، ولا تزر وازرة وزر اخرى، او نشی بارولی یو باروان کے بار دبل لرا، وَإِن تَدْعُوا او کچرت راو بلی مثقلتن یو درن بار والا الى حملها بار بلتا بل سوک لا يحمل منه شيء نوچت بنکی ددنا سشے ولو کان ذا قربا اگر کوي خاوند خپل ولای، انما تنذر الذین یقیناً یریتا کسانو لرا یخشونا چیریگی ربهم در خپلنا، یا اثر کئی یرستا پاغ کسانو باندی چیریگی در خپلنا بالغیب نادیدا، واقاموا الصلاة او کئی مزلرا، ومن تزکا او چاچ زان پاک فإنما يتزکا لنفسی، یقیناً پایده د پاکای ځان لدا، وإلى الله المصير، او الله ته دی را ګرځېدل.